مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين. हम लोग हर साल स्पेशली आते हैं जबल नूर पे सिंध से। साल में एक दफ़ा दो दफ़ा आते हैं, इधर कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इधर सुकून है, बिल्कुल सुकून है। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته